Otro caso que no es similar es el del Dr. Christian Hessen, que explora e investiga varios tipos de terapias de conversión, y al final del vídeo Dr. Christian Hessen no es undercover to explore gay conversion therapy, se encuentra con un grupo de ex-gays y les insta a verificar si en serio su orientación sexual cambió. Pongo fragmento. I'm concerned by the pressure young, vulnerable people in these communities must feel to undergo gay to straight conversion. And alarmingly, I've heard news of a lobby group who want the right to perform gay cures on young teenagers. I've decided to make my way to one of their protests outside the Supreme Court. The event is organized by protesters who claim to be cured gays, or ex-gays as they call it, and they're campaigning for gay conversion therapy to be available to under 18s throughout the US. So they've got their press conference now, and it's kind of a little bit of jeopardy. Will anyone turn up or won't they turn up? And part of me just wants to go in really hard and aggressively, and because I'm kind of annoyed and frustrated. But the doctor in me just feels really, really sorry for these people. They just look so lost. Gay activists claim that change is not possible and that you're born gay. And today, the people standing behind you, the majority of whom are former homosexuals, can attest to the opposite. Over 100 years of scientific literature shows there are predictable reasons why anyone develops homosexual feelings. Basically, the boys don't sufficiently attach to their primary gender role model, their dads. They seem to like talking about scientific evidence. The girls will over-identify with the father and the boys will So I wonder if these ex-gays will be open to my own little scientific investigation. I wonder if I could have something. Is that allowed? Can I use a microphone? It would help Yes, you may. I'm a doctor, and therefore I come from a very scientific background. And I think we need to introduce a bit more science into this. And Cornell University are currently running a test. It's a test of sexuality and sexual orientation. And I think it would be fascinating if you would consider taking it to see what has happened to your orientation as a result of this therapy. Would that be something that you would be interested in doing? What do you think? Okay. I'd have to see it. So, I think that's actually very fair. If the study was done on a fair manner, I think that many of us would gladly volunteer to do that. I'm looking forward to these ex-gays taking this test. But some people are already unconvinced that they're really cured. Don't you think he's hot? Just look at him. That guy is hot. Come on, deny that he's hot. Look Who are at you, him. sir? Look at him. I'm just some clown. Look at him now. Come here, he's can be hot. some clown. Look at him. Look at him. You guys, you know what? Good luck to you guys. There's my wife. Good luck to you guys. Really, good luck to you guys. She turns me on. Good luck to you. Good luck to you guys. Thank you. It worries me that some of these US groups are exporting their methods and beliefs to the rest of the world. So now I want to see what's happening in Britain. Recomiendo ver los documentales Chasing the Devil y The Cure, narran y exponen casos de terapias de conversión en USA y Australia, en especial USA. Puedo mencionar los casos que recopila el vídeo La terapia de conversión y el movimiento ex-gay de la youtuber Fundie Fridays, estrenado el 25 de junio del 2020, siendo de especial atención el caso de la afroamericana Jackie Perry, que se considera una ex-lesbiana. An estimated 20,000 LGBTQ youth will undergo conversion therapy in the U.S. before they turn 18. A 2018 study from the Family Acceptance Project at San Francisco State found that among LGBTQ youth, attempts to change sexual orientation during adolescence were associated with elevated young adult depressive symptoms and suicidal behavior, and with lower levels of young adult life satisfaction, social support, and socioeconomic status. In particular, the study found LGBTQ youth who underwent conversion therapy experienced more than double the rate of depression and nearly triple the rate of suicide attempts. What were you made to go through to try to change who you were? I went to a psychiatrist when I was 24. I'd already actually come out as gay, but been rejected by my family. I was depressed and isolated and estranged. And this psychiatrist told me that basically all of my depression and a history of trauma had created this false idea that I was gay, and so
The goal in therapy would be to face the trauma, and it would help revert me to my innate heterosexuality. He prescribed psychiatric medication, a sedative, antidepressants, and then several more antidepressants, ultimately 4 at the same time with this sedative. Always with this goal of as he would word it, correcting the error of my homosexuality. The dosages had to be increased constantly. He would say we needed to silence my homosexuality, which translated as still continued desire. I mean, my same-sex feelings never diminished, so the medications were increased. Then he started to inject me with ketamine hydrochloride, which is a animal anesthetic. He did that before reparenting sessions, which he said again would help What's heal my reparenting? after being injected with ketamine, and he would nurture me and cuddle me. Nurture, I use these words figuratively, and this would help heal my inner brokenness. So he did this, and he hired a woman to do this with me as a surrogate mother. So these were my surrogate parents. And ultimately, he started using aversion therapy on me. Aversion therapy being what? Electric shock therapy? In my case, I'll be blunt, he had me bottle my feces, and he told me I needed to do this to be reminded how gay men had sex. And this would correct my sexuality, which of course only increased self-hatred and the shame. Not coincidentally, around this time during the therapy, privately, I'd started cutting. I had no Cutting other way of yourself? cutting myself privately. So were you having Which- suicidal thoughts going through this therapy, supposed therapy? All the time. But I listened to what the doctor told me I needed to do. There didn't seem to be any other option at that point in my life. And also these psychotropic medications, incredibly powerful. I had no real rational thinking process at this point. A place where the Christian pastor in charge told our ABC News undercover investigators that with a Bible and sometimes a belt, he knows how to deal with teenagers who consider themselves gay. And it's going against the Word of God. It is not biblically right. Calling himself Brother Gary, he said he has an 80% success rate. You know, this boy here claims to be homosexual. And requires parents to give written permission so he can strike their children if they act up. I wouldn't do it just because he says he's queer. I'm not going to do that. Right. Under Alabama's religious freedom law, there is no requirement for this place to be licensed or supervised because it is considered part of a Christian ministry, including another place we discovered in Alabama outside Mobile, unlicensed and surrounded by barbed wire, run by this man, William Knott, who also calls himself a Christian pastor, but has a track record of physical abuse and cruelty. The case was prosecuted by Assistant District Attorney Keith Blackwood. These are people that are using religion as a weapon against these kids for further abuse. Lucas Greenfield and 5 other teens, gay and straight, took the stand, coming face to face with the man who they say so abused them. Was it difficult to face down Will Knott? At first. Why? Because he tried to give me that little stare, that evil little man stare, like, I'm gonna do something, but he couldn't do anything. You told the truth? Yes. And what did you say? Exactly what happened. I told him about the beatings, I told him about the abuse, I told him about everything. The handcuffs, the shackles, the isolation. Lucas's testimony is extremely important to the trial. You know, the main reason is because he was one of the first witnesses that was willing to tell the truth about what happened. Mobile County jury. And then the verdict, guilty on all counts. Knott and 2 other so-called Christian pastors taken away in handcuffs, sentenced to 20 years in prison, a sentence the judge said he hopes sends a message across the country. Many people go through years of torture because their community refuses to accept them. Many of these stories of conversion therapy involve minors being showed graphic sexual images and, quite frankly, grooming from the adults that are supposed to be caring for them. Here is a story from another conversion camp survivor. My last year in college, I did one-on-one therapy. During that, I was encouraged to look at straight porn quite often, which was also strange to me. It was against the rules, but they were like, it's to make you straight. You're the exception to the rule. I had been raised to believe that porn is horrible and awful and terrible, but they were like,
like, no, we need you to watch straight porn and specifically focus on the vagina and how it would feel to be in a vagina. It made porn so awkward. Not that porn isn't already awkward to some extent, but it's getting analytical about it. Every week they'd be like, did you look at porn? Did you enjoy it? I'm like, boobs are fantastic, and I'm finding myself more mesmerized by the female form and having to really awkwardly lie and be like, yes, women are great and beautiful and I want to have sex with them. It was always really, really strange. All I wanted to do was get out. I tried to kill myself twice, but eventually I got to the point where I was like, I can't change. If there's a problem with God, and that's not a God that I think would be a good God. By then, pretty much 95% of my community base that I had grown up with didn't want anything to do with me. They disowned me. When someone goes through conversion therapy, they are humiliated in all aspects of their life, and that's when it's time for the next step in the process. Another conversion therapy survivor writes, the first step, which usually lasted 6 months, is where they deconstruct you as a person. Their tactics still haunt me. Aversion therapy, shock therapy, harassment, and occasional physical abuse. Their goal was to get us to hate ourselves for being LGBTQ. Most of us were gay, but the entire spectrum was represented. And they knew what they were doing. The second step of the program, they rebuild us in their image. They removed us of everything that made us a person and instead made us a walking, talking robot for Jesus. They retaught us everything we knew. How to eat, talk, walk, dress, believe, even breathe. We were no longer people at the end of the program. Jackie Hill Perry is a wife, mother, teacher, author, poet, and an ex-lesbian. This means that, despite experiencing same-sex attraction, Jackie has chosen to commit to a heterosexual relationship with her husband, Preston. Jackie did not experience conversion therapy, but at the age of 19, she felt God speak to her and reveal the sin in her life, both holistically and with regards to her sexuality. You are in what I think a lot of people would view as a very conventionally heterosexual relationship. Absolutely. How do you define yourself, though? I define myself as Christian. I just feel like it's unhelpful to define my personhood by what I am attracted to or who I like, but rather who do I serve. Do you still experience same-sex attraction? Yeah. Yeah, women are still pretty and women are still beautiful, and I think there's still things about, I think it's definitely something that I can see myself wrestling with and wrestling through probably until the day I go to glory. I was struck by how open Jackie was with me about her struggles and how supportive a relationship she's built with Preston. But I was still struggling with the way that many churches prescribe Jackie's message as the only resolution to faith and sexuality. I wonder, what is your opinion of reparative therapy, conversion therapy? I'm not a fan just because I don't believe that God's heart is to change people's orientation. I don't see God calling people to be straight. I see him calling people to be holy. Do you think that you have more in common with me or with the protesters that I spoke with yesterday? I have nothing in common with them. The way it's presented is sinful. Some of the conclusions they come to about people and dignifying them is sinful. I think they tend to fall more on the Pharisee side than Jesus' side. Why do you think that you're grouped in with a lot of this really like hateful rhetoric that we hear from the Christian community about the LGBT community, and how do you feel about that? I think people have used testimonies such as mine to weaponize people or be used as a weapon to abuse and to be harmful and to lack empathy. There isn't a affirming from me from some of the perspectives that you hold. But also, I think the love is I don't feel the need to constantly tell you that I disagree. In your view, is my marriage to my wife a cross of mine? If we were, I guess, to apply that to you, the marriage and the relationship is something to put on the cross. Yes. Oh. Yeah. So my marriage is like, no, you gotta divorce? Un triste caso es el de la futbolista sudafricana Eunice Melane, asesinada y violada en grupo el 28 de abril de 2008, por el simple hecho de no ocultar su homosexualidad y realizar activismo por ello. Está en este vídeo porque su violación se clasifica como violación correctiva, es una práctica horrible que ya se ha documentado en otros sitios, con la premisa de que si una mujer lesbiana es penetrada, esta deseará naturalmente la heterosexualidad. Hola,
y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo el caso de Eunice Melane, la estrella del fútbol nacional sudafricano que fue brutalmente asesinada por el hecho de ser lesbiana. Antes de entrar en el tema, para que se hagan una idea, una niña sudafricana tiene más oportunidades de ser violada que de aprender a leer. Eunice Melane nació el 11 de marzo de 1977 en el municipio Guatemala, cerca de Johannesburgo. Era activista de la comunidad LGBT y fue una de las primeras mujeres en Sudáfrica en declararse y vivir abiertamente como lesbiana. Su interés por el fútbol comenzó apenas cuando ella tenía 4 años de edad, cuando le exigía a su hermano de nombre Bafana Simelane que la llevara a practicar con él, a pesar de que no era un deporte jugado por mujeres. La pasión pronto se convirtió en dedicación y con el tiempo perfeccionó sus habilidades. Cada día a las 5 de la mañana ya estaba en el gimnasio. El fútbol se había convertido en su pasatiempo favorito y su prioridad. Eudi nunca fue como otras niñas. Ella nunca jugaba con muñecas y cuando le compraban vestidos, ella nunca quiso usarlos. Llamaban constantemente desde la escuela y se quejaban de que ella se negaba a usar un uniforme escolar correcto al de las niñas. Cuando su mamá contestaba, le decía que no sabían si Eudi era un niño o una niña. Uno de los aspectos positivos en este caso es que Eudi siempre contó con el apoyo de su familia. A pesar de vivir en un municipio homofóbico y ser de una familia fuertemente religiosa, es algo que no podemos apreciar en muchos casos. Su madre, Malice Melane, le dio su apoyo y le decía: siempre que respetes a otras personas, vayas a la escuela y te portes bien, puedes vestirte como quieras. Hola, soy Quiteria Franco, defensora de derechos humanos en Venezuela, y esto es Conoce tus derechos, una serie de Unión Afirmativa. Según las Naciones Unidas, el término terapia de conversión se refiere a intervenciones que se basan en la creencia de que la orientación sexual y la identidad de género de las personas pueden y deben cambiarse a una norma establecida. Si tu familia te ha llevado a un psicólogo, psiquiatra o con el pastor o sacerdote de alguna iglesia para intentar cambiar tu orientación sexual, este video te será muy útil. Si tú, como padre o madre, has intentado cambiar la orientación sexual o la identidad de tu hijo o hija, también debes prestar mucha atención. Las terapias de conversión tienen el objetivo de cambiar a las personas no heterosexuales en heterosexuales y a las personas transgénero o de género diverso en cisgénero. Las terapias de reconversión se utilizan para designar múltiples prácticas y métodos, algunos de los cuales se realizan de manera clandestina y por lo tanto apenas están documentados. El término terapia proviene del griego, denota curación. Las terapias de conversión, sin embargo, son todo lo contrario, pues se basan en la patologización errónea desde el punto de vista médico de la orientación sexual y la identidad de género, lo cual se manifiesta a través de intervenciones que más bien causan grave dolor y sufrimiento y provocan daños físicos y psicológicos. Los esfuerzos para corregir la orientación sexual, la identidad y la expresión de género a través de las terapias de conversión pueden incluir privación de libertad, aislamiento, electrochoques, medicación forzada y toda una serie de técnicas crueles que son utilizadas para cambiar la orientación sexual de las personas o su identidad de género. Se han documentado casos de personas sobrevivientes de estas llamadas terapias de conversión, quienes relatan haber sido objeto de exorcismos practicados por iglesias o curanderos. Se han documentado además casos de mujeres lesbianas víctimas de las llamadas violaciones correctivas, en su mayoría cometidas por un miembro de la familia, la comunidad, representantes de grupos religiosos o curanderos. Estas personas han llegado al extremo de justificar la violación sexual como una forma de terapia para intentar cambiar la orientación sexual de una mujer,
¿No les parece esto una locura? El día 17 de junio de 2022 en Tabasco, México, un grupo de padres protestó con que se prohibieran las terapias de conversión, argumentando que eso era quitarle la libertad de educación a los padres, lo cual es ridículo. Las terapias de conversión se aprovechan de ese tópico de proteger a la familia, pero yo les hago una pregunta, ¿en serio es proteger a la familia, exponerlas a tácticas peligrosas y que han demostrado ser un fracaso? La respuesta obvia es no, no lo es. La libertad de elección no justifica mantener prácticas que solo explotan económicamente y deterioran la salud de sus clientes. La responsabilidad y la moral dictan que deben ser eliminadas. En Tabasco, padres de familia se manifestaron frente al Congreso del Estado. ¿Para qué? Cuéntanos, Liliana Collado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes al auditorio. Así es, aquí en Tabasco, padres de familia se manifestaron frente a la Cámara de Diputados contra la iniciativa que prohíbe las llamadas terapias de conversión, a la que califican como una intromisión a sus libertades y responsabilidad para orientar a sus hijos desde pequeños. El presidente de la Alianza de Familias por Tabasco, Raúl Jesús Álvarez, indicó que es absurdo pretender legislar sobre un delito que no existe, pues no existen denuncias de personas que hayan sido obligadas a recibir dichas terapias. Ante el Congreso tabasqueño mencionó que es necesario abrir un debate sobre este tema. Además de los tratados internacionales reconocen el derecho que tienen los padres para orientar a sus hijos criterios morales y religiosos que tenga cada familia. Aclaró que conoce el contenido de esta iniciativa y consideró increíble que esa iniciativa pretenda modificar el Código Penal para establecer la pérdida de la patria potestad de los hijos. Esta iniciativa fue presentada por una diputada local del Movimiento Ciudadano, Casilda Ruiz Agustín, y contempla sancionar de 2 a 5 años de prisión y hasta 300 días de multa a cualquier tipo de orientación a personas con atracción al mismo sexo. Ese es mi reporte. Muy bien, Liliana, gracias por la información y cualquier cosa quedamos atentos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por último, quiero mencionar a Joseph Nicolosi Ilanart. Este hombre formó parte de la APA, pero este se separó de ella cuando ésta decidió remover la homosexualidad como trastorno mental en base a los estudios de Evelyn Oak, Alfred Kinsey, Freud y el fracaso de las terapias de conversión científicas. En YouTube pueden encontrarse muchos de sus vídeos. El youtuber Quetzal lo menciona y estuvo involucrado en reportaje de Sissy Boy. Voglio anche ricordare che in genere noi usiamo sempre 2 telecamere, una sul volto del terapeuta e l'altra sul cliente, e lo usiamo anche per la formazione. In clinica noi abbiamo sempre delle videocamere, in quanto vogliamo poi accertarci che il terapeuta sia, diciamo, in armonia, per così dire, quindi vogliamo vedere se c'è una connessione anche emotiva tra il terapeuta ed il cliente. Lo possiamo poi verificare nei video, quindi li usiamo proprio anche ai fini della formazione del nostro personale. Allora, per quanto riguarda la fonte del tuo conflitto è il matrimonio e il tuo lavoro. Con quale vogliamo iniziare? Qual è, diciamo, quello che ti senti di più? Il matrimonio. Il matrimonio, allora, cosa c'è che non va con il tuo matrimonio? Mi sento privato della mia virilità con mia moglie. E non lo capisce, quando gliene parlo non lo capisce. E poi il modo con cui mi parla, questo è un esempio classico, tipico. Mia moglie era un atleta, faceva agonismo e quindi fa molta attenzione a quello che si mangia. E una volta eravamo ad un party con dei ragazzini, c'era una bottiglia di Pepsi Cola, quella di mia nipote, e poi mia moglie mi ha chiesto, o meglio, mio figlio ha preso la Pepsi che avevo io sulle ginocchia e ne ha bevuto un sorso. Mia moglie l'ha visto, si è accorta di questa cosa, non ha detto nulla alla festina, ma poi quando siamo andati a casa più tardi mi ha detto: bene, adesso me lo devi raccontare. Si è seduta, noi volevamo vederci un film insieme e invece mi ha detto: no, devo parlarti. Ho notato che Blake ha bevuto la Coca-Cola di Alexis e adesso mi devi raccontare cosa è successo. E io le ho detto: ma non mi sembrava gran cosa.
E lei mi ha detto, ma tu l'hai incoraggiato a bere la Pepsi? E io ho detto, ma no, l'hai versata tu? Ho detto no. E poi mi ha fatto un vero e proprio interrogatorio. Io ho detto, ma non mi ricordo come ha preso la Pepsi. Poi mi sono innervosito. E lei ha iniziato a farmi altre domande e alla fine avevo delle noccioline in mano e le ho buttate per terra. Perché ero arrabbiatissimo. Ero arrabbiato e continuava a insistere, a farmi domande sulla Pepsi, se ero d'accordo sul fatto che avesse bevuto la Pepsi. Beh, per me era una cosa talmente insignificante. Quindi secondo la tua reazione, quindi il dato era significativo, c'è stato questo fatto che ti ha interrogato. Certo, la cosa di per sé era insignificante, ma il fatto che lei insistesse era importante. Ora, iniziamo a concentrarci sul corpo. Quando mi parli di questo conflitto all'interno del tuo matrimonio, quindi vogliamo concentrarci quindi su questo momento di conflittualità e che ti sei sentito particolarmente nervoso. Cerca di visualizzare questa scena, pensa al tuo corpo e rimani collegato a me. Bene, un respiro profondo. Mi si surriscaldano le orecchie. Para aclarar, sé que en varios grupos ocultistas aún se mantienen muchas ideas religiosas sobre la sexualidad, pero no encontré ningún caso documentado, más allá de la opinión del gnóstico Samael Aun Weor en su libro El matrimonio perfecto, pero no hallé nada en vídeo. Si saben algún caso de esta índole, siéntanse libre de decirme. Quisiera mencionar también a la secta Hare Krishna y a uno de sus líderes. Kid Ham, el futuro Kirtanananda Swami, nació el 6 de septiembre de 1937 en Peekskill, Nueva York, Estados Unidos. Fue el menor de los 5 hijos de un ministro bautista y desde temprana edad se interesó por la religión, además de ser un buen estudiante en la secundaria. En 1959 obtuvo una licenciatura en Historia en la Universidad Maryville de Tennessee, siendo el mejor estudiante de su promoción. Años después, obtuvo una beca para seguir profundizando en sus estudios de historia en una universidad de Carolina del Norte. Sería durante esos días que conocería a un sujeto llamado Howard Morton Wheeler, con quien iniciaría una buena amistad y posteriormente una relación sentimental. Durante toda su vida, Kid tuvo inclinaciones homosexuales y luego de ser investigados por las autoridades de la universidad debido a un escándalo carnal, Kid Ham y su novio Howard decidieron abandonar el establecimiento educativo. Era 1961 y la pareja se mudó a Nueva York, donde experimentaron con el compuesto psicoactivo que estaba de moda por esos días, el LSD. Ambos consiguieron trabajos para poder sobrevivir y Kid incluso intentó regresar a la universidad, pero esta vez para profundizar en historia religiosa. Interesados profundamente en la religión como consecuencia de los viajes psicodélicos con LSD, en 1965, Kid y Howard viajaron a India en busca de un maestro que les pueda brindar conocimientos trascendentales. Durante 6 meses se mantuvieron en la búsqueda de un maestro especial, pero al no encontrarlo, finalmente decidieron regresar a Nueva York, y es en ese punto cuando ambos conocen a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kid y Howard se sumaron al movimiento Hare Krishna, siendo de los primeros occidentales en unirse. Pronto recibieron sus nombres espirituales dados por Prabhupada, y de esta forma Kid Ham se terminó convirtiendo en Kirtanananda, uno de los primeros discípulos occidentales del movimiento en afeitarse la cabeza, vestirse con la tradicional ropa Vaishnava y mudarse al templo Hare Krishna de Manhattan. Por órdenes de Prabhupada, Kirtanananda y otro devoto establecieron un centro Hare Krishna en Montreal. Tiempo después, Kirtanananda viajó a la India en compañía de su maestro para convertirse en un renunciante de la orden Vaishnava, tomando votos de por vida de celibato y adquiriendo el título de Swami. Pero tras regresar a Nueva York, no pasaría mucho tiempo para que Kirtanananda empezara a rebelarse contra Prabhupada. Muchos de los miembros de la comunidad Hare Krishna en aquellos años han mencionado que Kirtanananda era extremadamente competitivo y ambicioso,
Por esos días el movimiento estaba muy enfocado en darse a conocer a nivel mundial por medio de la ayuda de la famosa banda de rock inglesa The Beatles, y de forma más específica con el apoyo del Beatle George Harrison, quien terminó convirtiéndose en un seguidor más de Prabhupada. Kirtanananda se encontraba encolerizado por la excesiva atención que Prabhupada le daba al grupo musical, así que intentó aprovechar ese momento para introducir elementos culturales esotéricos y creencias cristianas a las prácticas devocionales de los Hare Krishna. Cuando Prabhupada se enteró de aquello, no dudó en reprenderlo férreamente y en expulsarlo de la incipiente comunidad. Para reivindicarse con su mentor y conociendo la idea de Prabhupada de crear comunidades Hare Krishna en zonas rurales, Kirtanananda decidió organizar la suya propia en una zona ubicada en Marshall County, West Virginia, Estados Unidos. Para esta labor, Kirtanananda contó con la ayuda de Howard Wheeler, quien supuestamente por esos días ya no era su pareja sentimental. En julio de 1968, Prabhupada perdonó a Kirtanananda y se dispuso a visitar la nueva comunidad de su discípulo, la misma que sería llamada New Vrindavan. Prabhupada aceptó a New Vrindavan como parte del movimiento Hare Krishna y de forma ingenua dejó a Kirtanananda como líder y única autoridad en aquel asentamiento. Poco a poco los devotos Hare Krishna poblaron el sitio, construyeron edificaciones rústicas pero funcionales para poder establecerse y rendirle devoción a Krishna practicando las enseñanzas de Swami Prabhupada. Pero sin saberlo, se estaban estableciendo en un lugar que con el pasar del tiempo adquiriría tintes macabros. A finales de 1972, Kirtanananda volvería a mostrar su lado competitivo y calculador, para ser visto con buenos ojos por el cada vez más anciano Prabhupada. El líder de New Vrindavan ordenó la construcción de un lujoso y extravagante palacio, adornado de mármol, oro y madera tallada. Kirtanananda afirmó que el Palacio de Oro, como se llamaría el lugar, sería el sitio digno para ser habitado por Prabhupada, pero en el fondo sabía que el fundador del movimiento Hare Krishna no vería la obra culminada, por lo que el palacio quedaría para su disfrute personal, y sucedió tal y como lo pensó Kirtanananda. Prabhupada falleció en 1977, y el palacio, que fue culminado 2 años después, quedó para sí mismo. La construcción de aquella monumental obra se financió con grandes cantidades de dinero donado por algunos devotos, venta de souvenirs y libros con explotación laboral incluida, estafas y donaciones externas. Por esos días, un extraño incidente se generó dentro de New Vrindavan. Al parecer, los familiares de una menor de edad que se había radicado en el sitio llegaron para sacarla de allí. Aparentemente los sujetos llegaron armados y abrieron fuego en la comunidad, hiriendo a un devoto Hare Krishna. Kirtanananda exageró la historia cuando los medios de comunicación lo entrevistaron, y ese evento sería clave en esta historia, ya que desde ese momento los seguidores de Kirtanananda empezaron a andar armados y adoptar una postura famosa en las sectas destructivas, el paranoico pensamiento de nosotros contra ellos. En ese punto surge la figura de Thomas Drescher, un antiguo combatiente de la guerra de Vietnam, con varios antecedentes penales por actos violentos, que había decidido radicarse en New Vrindavan con el nombre de Tirtha. Drescher utilizó las escrituras Hare Krishna para promocionarse ante Kirtanananda como alguien que podía fungir como su guardia privado y protector de la comunidad. Drescher era muy intimidante y poco a poco fue orientando al resto de miembros de la comuna en el uso de armas de fuego. Para 1980, el control de Kirtanananda sobre sus seguidores se reforzaría con la ayuda de Thomas Drescher, y absolutamente nadie deseaba salir de la comunidad, ya que eran amenazados con castigos férreos. Pero un miembro de New Vrindavan decidió rebelarse y de forma constante desafió a Kirtanananda. El nombre de aquel devoto era Charles Saint Denis. Charles no se vestía como el resto de devotos, no se cortaba el cabello y constantemente transgredía los preceptos Hare Krishna, hasta el punto de sostener relaciones íntimas con la esposa de otro miembro de la comunidad, cuyo nombre era Dan Reed. Al parecer,
líder. Charles actuaba así porque sabía varios secretos de Kirtanananda. Uno de ellos era que el líder del culto había roto su celibato, sosteniendo encuentros íntimos con obreros que visitaban New Brindaban constantemente. Tiempo después, Charles recibió una herencia y decidió comprar un terreno cerca de la comunidad, en vez de darlo voluntariamente para la secta, como el resto de devotos solía hacer cuando conseguían dinero. El conflicto entre Charles Saint Denis y Kirtanananda fue creciendo con el tiempo, hasta que en una ocasión Charles acusó públicamente al líder del culto de ser un completo hipócrita. Kirtanananda estalló en cólera, y luego de que Dan Reed se quejara ante él por la aventura que su esposa tenía con Charles, el nefasto líder Hare Krishna de New Brindaban decidió dar la orden a su guardaespaldas Thomas Drescher para que eliminara a Charles Saint Denis. En el brutal acto también participaría Dan Reed, y utilizaron un arma de fuego, un objeto cortopunzante y uno contundente. El cuerpo inerte de Charles Saint Denis no sería encontrado hasta el año 1987, cuando Dan Reed fue apresado por las autoridades en California y mencionó dónde habían ocultado el cuerpo. El tiempo fue pasando y el lavado de cerebro se fue consolidando cada vez más en la secta Hare Krishna de Kirtanananda. Las mujeres eran explotadas laboralmente para obtener grandes cantidades de dinero y solventar el extravagante estilo de vida del líder. A algunos fieles que se encontraban en el círculo más cercano de Kirtanananda se les permitió casarse en más de una oportunidad. Era claro que todos los matrimonios en aquella comunidad eran arreglados y que la misoginia, la violencia, los encuentros íntimos forzados y el desprecio por las mujeres, tristemente eran situaciones muy comunes en aquel culto. Debido a la filosofía de desapego que promueve Hare Krishna, los pequeños que nacían en New Brindaban eran separados de sus padres y educados en un sistema llamado Gurukula, en donde los maestros vivían junto a los pequeños estudiantes. Las madres se encontraban todo el tiempo vendiendo artículos para proporcionar ingresos a la organización, así que no sabían que sus hijos eran castigados salvajemente y forzados de forma íntima por los supuestos docentes y por el propio Kirtanananda, que siempre se aprovechaba de menores varones. El 27 de octubre de 1985, un devoto completamente molesto por la brutal situación del culto, golpeó a Kirtanananda en la cabeza con una pesada herramienta de acero. El líder de la secta sobrevivió, pero se radicalizó aún más, e incluso empezó a perder la poca cordura que tenía. Un año después, un ex devoto llamado Stephen Bryant, que se las había arreglado para escapar dejando a su esposa y sus hijos en la secta, contactó a las autoridades de West Virginia para contarles todos los crímenes que se llevaban a cabo en New Brindaban. Incluso llegó a escribir un libro exponiendo absolutamente todo, pero con la nefasta complicidad del sheriff de West Virginia, Kirtanananda y su círculo cercano descubrieron toda la información y los planes que Steven tenía para terminar de exponer al culto. Nuevamente Thomas Drescher fue convocado por Kirtanananda para que persiguiera a Steven, y una vez que lo localizó en Los Ángeles, el 22 de mayo de 1986, lo eliminó utilizando un arma de fuego. Luego de la muerte de Stephen Bryant, la policía de Los Ángeles y la de West Virginia unieron fuerzas con el FBI para dar con los responsables. Además, hablarles un poquito de Michael Dillon, el primer hombre trans en someterse a una faloplastia exitosa y en convertirse en un monje budista novicio. No es joda, les muestro su bibliografía y fotos que lo prueban. Igualmente al canal Frameline y su video Duo Spirits relatando su entendimiento de la identidad de género desde la perspectiva indígena. Recomiendo ver el documental Prayer Way de Netflix para informarse más al respecto de casos en USA durante los 80. Estas prácticas al día de hoy aún se encuentran presentes en gran parte del mundo, no han desaparecido, de hecho llegan a presentarse con eufemismos para ocultar su carácter peligroso y religioso.
just never knew how to tell you. I would be able to talk about my life. I ever loved a lot. I have 2 moms. You want me to say it out loud? We were considered two-spirit people, which means that we're all special because within us we have the male and the female, and that gives us a special way to look at the world and to see how things are happening. So it's important, I think, for gay people to look at that tradition of being two-spirit people. You're not less than other people, you're more than other people, yes, and have a deeper understanding of the whole picture. The word Bardash is actually originally from a Persian term that comes out of what is now present-day Iran. And it was a term for a catamite, a male slave who was kept for sexual purposes. During the Crusades, the Europeans brought it back to Europe, the terminology, but kind of changing the pronunciation. So it goes into Italy, into Spain, and into France. And then when the French fur traders, trappers, missionaries, explorers came into contact with Indian people who were different, that was the term that they used. Actually, of course, there's a whole bunch of different Native American languages, and none of them uses either of those words. And none of them uses the term Bardash, none of them uses the term Amazon, none of them uses any of those kind of terms. The Apaches have a word called Heokia, which is the tradition of being a two-spirited person. Then my mom's language in Sahaptin, the word is Wakcha. My mom told me about 3 years ago what the term in our Northern Paiute language was, and the word is Tibets. Well, I wish I knew a lot more about the Tibets growing up. At the time, she told me about the word that described my role in history. I was upset with her because I asked her why wasn't I given that opportunity. In the Great Basin tribes, they call it the basket and the bow ritual, or ceremony, where a young man at the age of puberty was given that choice, like women, was given that choice between the basket and the bow. They went for the bow. It meant that that person throughout that person's life will carry on as, quote, as a man. And that the basket, if a little boy picked up the basket, he was to carry on the role as the two-gendered person, the two-spirited person. In the old tribal ways, and actually, what I didn't know then, but I know now, is that even in contemporary communities where people are pretty traditional, even today, there's a fairly serious breakdown of gender roles. It's gender roles, it's not sexual roles. Do you see what I mean? It has little to do with biology. It has a great deal to do with how you function in the community. The woman, of course, if she was prone to be of a masculine nature, would start taking on the role of a more masculine identity, such as being interested in hunting, being interested in all manly activities, warfare, counting coup, that type of thing, whereas the male Bardash, who expressed feminine characteristics, would take a great interest in householdly duties such as hide tanning and doing beadwork and quill work, learning songs, that type of a thing. We lived in the late 19th century. The Zuni term for Bardash was Hlamana. We were, in many ways, was an exceptional Hlamana or Bardash, and stood out in most of the traits or skills associated with Bardashes in Zuni culture. He was an accomplished artist, an expert in a variety of Zuni religious lore. He participated in the male Kachina Society, which are the masked dancers.
and at the same time he was he did domestic work, and he was an expert potter and weaver. And when they buried him, they prepared the body in the normal way, and they dressed him in his normal female clothes, but they also put male cotton trousers over his legs, so that he had both male and female clothes on. Nobody at Zuni ever forgot that Wiwa was a man, and when they were buried, they recognized that he started out as a man, and at the same time he was buried with the symbols that he acquired based on the preference for the activities that he wanted to do. And that it also has to do with the Zuni ideas about the raw and the cooked. And those are words, akna and chakpin, that the Zunis actually use, raw and cooked, to sort of categorize a whole variety of distinctions in their world. One of those distinctions is between the person who is socialized as a Zuni and the person who is not, including young people and newborn infants who are considered raw. When they go through life and they go through religious initiation ceremonies, they become cooked people. When you die, you become a raw person again. So when Wiwa died, as a raw person, he was male. That's how he started out. So that was recognized. As a cooked person, he combined that with female activity. So they buried him with both clothes, and then they put him on the male side of the cemetery to acknowledge that he was raw. He was returning to the spirit world, which doesn't have fixed forms, including male or female forms that are necessarily fixed. Todas las fuentes alrededor de este tema y otros más estarán en la descripción, como el caso de Thomas Beattie, el primer hombre trans embarazado en 2008. Привет. Это Томас Битти. Черт побери. Не один год он был для своей жены преданным мужем. Да, это производит впечатление. Преданным настолько, что когда Нэнси узнала, что не может забеременеть, Томас пришел к благородному и невероятному решению. Он забеременел. Господи, я вот-вот рожу. Но не прямо сейчас. Это история о необыкновенном приключении Томаса. С момента зачатия это половина человека. И всего срока беременности, там во дворе папарацци, до родов и далее. О том, как он справляется с ролью первого в мире беременного мужчины, а мир пытается это осмыслить. Экстренный выпуск. Мужчина не может родить. И хорошо, что не может. Это не чудо, это какой-то цирк. Вы смеетесь надо мной? Смеетесь? Беременный мужчина. Мы выезжаем на работу. Я покажу вам, как Томасу приходится прятаться на заднем сидении. Несколько недель назад мы поменяли стекла на тонированные, чтобы никто не мог заглянуть в салон и увидеть малышку. Мы вынуждены прятаться. Ты сел в машину? У Томаса и Нэнси своя компания, они печатают рисунки на футболках. Сегодня их последний день работы в мастерской перед отпуском по родам. Кроме того, сегодня у Нэнси день рождения. Солнышко! С днем рождения тебя! Не знаю, что она делает, но такое чувство, что она толкается. Лупит по моему позвоночнику, что-то в этом роде. Самое странное ощущение на свете. По-твоему, есть разница между беременностью женщины и мужчины? Мне трудно сравнивать, я ведь не был беременной женщиной. Не знаю, я чувствую крепкую связь с ребенком, который растет во мне. Но материнских чувств у меня нет, есть отцовские чувства. Конечно, я боюсь. Боюсь, что начну чрезмерно опекать ее, особенно когда лет в 15-16 дело дойдет до свиданий.
Ведь я знаю, какой у парней образ мыслей. Вся динамика отношений между отцом и дочерью, через все это мне предстоит пройти. И я жду этого с нетерпением. Немного назад, пока Томас и Нэнси находятся на работе. Остановись здесь. На их улице появляется еще одна съемочная. Но после 13 часов пребывания в больнице Томас произвел на свет девочку весом 4 килограмма 200 граммов. Съемочной группе снова позволено войти в палату. Я уже не беременный. Даже не верится. Как самочувствие? Отлично. Самый радостный момент в моей жизни. Были кое-какие осложнения. Чуть не пришлось сделать кесарево сечение, врачи тревожились за нее. К счастью, все обошлось. Теперь она в порядке. То есть это были естественные роды? Да, естественные. Было больно? Ужасно больно. Для радости есть все причины, но мучения Томаса не закончились. Ему приходится помнить, что мир жаждет увидеть младенца первого мужчины, который ухитрился забеременеть. Нэнси, ты точно не хочешь мне помочь? Бог ты мой. Нэнси меняет ей подгузники чаще, чем я. Но кто из нас больше спит? Пожалуй, я. Нэнси встает, уносит ее в другую комнату и кормит. Я не буду долго оправдывать себя тем, что восстанавливаюсь после родов. Он многому учится, он хороший отец. Томас и Нэнси постепенно осваиваются с родительскими обязанностями, а неистовство прессы все не утихает. Был женщиной, но забеременел, будучи мужчиной, а теперь он мать и отец. Теперь, когда беременный мужчина разрешился от бремени, похоже, никто не знает, как его называть. Мистер Мама. Но у самих Битти нет сомнений насчет распределения ролей. Томас отец, а Нэнси мать. И он относится к этому всерьез. Идем есть, идем, маленькая. Вот умница, хорошая девочка. Когда Томас забеременел, мы говорили о важности грудного вскармливания. Но он не может кормить ее грудью. К счастью, я могу. А с точки зрения науки, как определить этот процесс? Ведь многие скажут, я и не знал, что такое возможно. Я когда-то принимала противозачаточные, а от них... Принимаешь их какое-то время, и грудь увеличивается в 2 раза. Организм воспринимает это так, словно ты родила ребенка. С тех пор я только пила травы. Мало кто знает, что это возможно. Те, кто усыновляют детей, или люди вроде нас, но такого еще не было. Теперь они знают, что женщина может кормить ребенка, которого родил муж. Затворничество Битти, избегающих общения с папарацци, продолжается. А тем временем People публикует 2-й эксклюзивный репортаж. Статья с фотографией на развороте. Малышка на журнальном развороте. Папина маленькая принцесса, так оно и есть. Статья превосходная. Отличная позитивная статья, и это чудесно. И фотография замечательная. Люди поймут, что малышке хорошо с такими родителями, как мы.
se puede concluir que la diversidad sexual en sí misma no es una patología y no hay razón real para su persecución, no destruye a la familia y creer que lo hace es lo que realmente destruye la familia y los tejidos sociales, ya que tratar de amenaza a algo que no lo es, justifica la violencia contra él, no dando otra opción que el escape o la defensa por la supervivencia, no es superior ni inferior a nada.